ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप आया है। सर्वशक्तिमान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने, तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे, जितना याद में रहेंगे, उतना शक्ति मिलती रहेगी। जितना याद में रहेंगे, उतना शक्ति मिलती रहेगी। বেশি শক্তি কখন বাড়বে? যখন বাবার সঙ্গে बुद्धि कनेक्टेड থাকে। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट, इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। तुम बच्चों का है। कैसे? इस ड्रामा में सबसे अच्छे ते अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? বাচ্চাদের, বাবার বাচ্চাদের রোল এই সংসারে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট রোল, খুব ভালো রোল। কিভাবে? उत्तर, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं। भगवान टीचर बनकर तुम्हें ही पढ़ाते हैं। तो भाग्यशाली हुए ना, तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक, विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वो तुम्हारे सहयोग से, वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया, तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। तुम बच्चों ने बुलाया और बाप आया। यही है दो हाथ की ताली, यही है दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को, अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। तो शिव बाबा बोलছেন ভাগ্যশালী রোল বাচ্চাদের আছে। কেননা যেই শিব বাবাকে এত গিয়ে জল ঢালতাম, ভগবান ভগবান করে মন্দিরগুলোতে এত পুজো করতাম, সে আসলো তো নিজের শিষ্য কাদের বানালো? আমাদের বানালো, তাই না? ভাবলো এরাই আমার সহযোগী হবে বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে, কলিযুগ থেকে শতযুগ পরিবর্তনের কাজে, তাই না? তো আমাদের থেকে বড় ভাগ্যশালী কে হবে? সারা বিশ্বের মালিক আমরা কি করে হব? সব সুখ কি করে আমাদের পায়ে থাকবে? তার জন্যে ভগবান কত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন সারা পৃথিবীর উপরে রাজ্য করার শক্তি তোমরা বাবার থেকে নিচ্ছ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। तो सामने के आछे शिव बाबा ज्योति, और सामने के बसे आছি আমরা सब आत्मा ज्योति बसे आছি। কোথায় বসে আছি? কোথায় বসে আছি? শুক্রবতনে বসে আছি। ফরিস্তা ব্রহ্মা বাবার শরীরে জ্যোতির্ময় শিব বাবা সে মুরলি করাচ্ছেন, আর আমরা
ফরিস্তা রূপে আত্মা জ্যোতি হয়ে সেখানে বসে শুনছি, তাই তো। তো সব সময় ভাববে, দাদিরা বলতো যে আমরা ক্লাসরুমে বসিনি, কোথায় বসে আছি? সূক্ষ্মবতনে। আর মুরলি কি আছে? শিব বাবার কমেন্ট্রি, যোগের কমেন্ট্রিতে যোগ করতে ভালোবাসি না, তো মুরলি হচ্ছে শিব বাবার कमेंट्री। तो शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। तो আমাদের গুরু কে আছে? ফরিস্তা বাপ দাদা, তাই না? ব্রহ্মা সুবিষ্ণু সুকৃষ্ণের আত্মা আর শিব বাবার আত্মা দুজন ইকট্ঠা আমাদের গুরু, তাই না? बाप भी कहते हैं हे रूहानी बच्चों मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाना। কেন এসেছে? এই দুঃখের দুনিয়াতে বাচ্চাদের থাকতে দেবেন, বলছে তোমরা তৈরি হো, আমি তোমাকে সব সুখের দুনিয়াতে নিয়ে যাব। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो कि यह दुनिया छिछी है। छिछी दुनिया না, बहुत अच्छी दुनिया, খুব ভালো লাগছে দুনিয়াতে থাকতে। আর 50-100 বছর থাকি, কি মন ছেড়ে গেছে? এখনো অনেক কিছু পাওয়ার আছে দুনিয়ার থেকে, তাই তো। তুম বাচ্চে বি ছিছি বন গয়ে হো, তো বাচ্চাগুলোও ছিছি হয়ে গেছে না অচ্ছি হচ্ছে? ছিছি না अच्छी कि तो अपने को आपे ही कहते हो पतित पावन बाबा आकर हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। है ना, बाबा বলছেন আমি এমনি আসিনি, তোমরা ডেকেছো, কত ভক্তি পুজো করে দর্শন দাও, প্রভু একবার দেখা দাও করে কত করে আমাকে ডেকেছো, তবে আমি এসেছি। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो तो यह दिल में आना चाहिए बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना आओ। सब प्रार्थनागुलो भक्तिर ताते की लेखा থাকে, একবার দর্শন দাও, কৃপা করো। तो बाबा कहते बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना आओ। তো কত ভক্তি পুজো করেছি, কতবার ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছি একবার দর্শন দাও। বাবা বলছেন তুমি ডেকেছো আর আমি এসেছি। अभी तुमको स्मृति आई है हमने बुलाया है, अब बाबा आया हुआ है ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान है ना, 5 बरस का प्लान बनाते हैं, उसमें यह करेंगे, बातें देखो कैसे आकर मिलती हैं। आगे यह प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। শিব বাবা বলছেন আগে সংসারে সব কিছু এত সিস্টেমেটিক চলতো, এত ডিসিপ্লিনে চলতো যে কোনো প্ল্যান বানানোর দরকার ছিল না, কিন্তু এখন শুধু প্ল্যানই বানাতে থাকে সব কিছুতে, কিন্তু সাকসেস আর হয় না, তাই না? बाबा बोलছেন तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का प्लान यह है। तो लास्टे शिव बाबाও একটা প্ল্যান নিয়ে এসেছে। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 बरस पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वेश्यालय में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वो शांति धाम है निराकारी शिवालय और सुख धाम है साकारी शिवालय। तो बाबा बोलছেন परम धाम হলো নিরাকারী শিবালয়, যেখানে নিরাকার আত্মাদের শিবের মন্দির, আর সুখধাম है সাকারি শিবালয়। আর সুখধাম মানে কৃষ্ণপুরী সত্যযুগ, সেও শিব বাবা বানিয়েছেন, তাই জন্যে সেটাও হলো শিবালয়। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं, तुम बाप के सम्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है, তাই না? কার কাছে এসেছি ক্লাস করতে? শিব বাবার বাড়িতে এসেছি, শিব বাবার কাছে এসেছি, তো বুদ্ধিতে তো আছে না যে শিব বাবার কাছে পড়াশোনা করি। বাবা অক্ষর বহুত মিঠা হ্যাঁ, শিব বাবা ভগবান ঈশ্বর প্রভু এইসব শুনতে শিব বাবার ভালো লাগে না, বলে ওইগুলো অনেক ডেকেছো তোমরা, তাই না? ওইগুলোতে দূর দূর রিস্তা মনে হয়, এই জন্যে শিব বাবা বলছেন আমাকে বাবা বলো।
তাই না? পিতা বল, बुद्धि में निश्चय तो है बाबा आया हुआ है, बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, फिर पाठ बजाने के लिए इस बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं, তাই না? প্রত্যেক জন্মে লৌকিক পিতা সে হাত ধরে হাঁটা শেখালো, আর সঙ্গম যুগের জীবনে শিব বাবা বুদ্ধির হাত ধরে, তাই না, হাঁটতে শেখাচ্ছেন, গাইড করছেন কিভাবে চলতে হবে জীবনে। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया, अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया, फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना, अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। तो बाबा बोलছেন দুঃখের পাঠ দুটো যুগ হয়ে গেল, এটা এখন শেষের দিকে, এবার আমাদের রোল হচ্ছে সত্য তেতা যুগে রোল প্লে করা। তার আগে এই ছোট্ট একটা সঙ্গম যুগের রোল আছে। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती है, फिर बाप भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, তাই না? বাবা বলছেন বিজয় মালা তো তোমার আছেই, প্রত্যেক কল্পেও তোমরা বিজয়ী হয়েছ। সামনে মা কালীর পুজোও আসছে, তো গলায় 10 অসুরের মাথার মালা, তাই না? তো বাবা বলছেন বিজয়ী মালা, 10টি অসুরের উপরে বিজয়ী হবার মালা, তাই না? তো বাবা বলছেন गले में ज्ञान की माला है, बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं। লোকেরা সব যারা কৃষ্ণ ভক্ত হয় সব কী সব পড়ে না, তুলসী মালা, তো তুলসীকে পবিত্র মানা হয়, তাই না? যখন জাপ করে ও এক একটাকে হরে কৃষ্ণ বলে জাপ করে, তো এক একটা কৃষ্ণের আত্মা, কৃষ্ণের মতন আত্মা, তাই না? আসল মালা তো কে পড়ছে? শিব বাবা পড়ছে, তাই না? আমরা তো ফলো করছি। तो बाबा बोलছেন बरोबर हम चक्र लगाते रहते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे, शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। बाबा बोलছেন এই দুনিয়া, সঙ্গম যুগের দুনিয়া খুব, বাবার বাড়ির দুনিয়া খুব মিষ্টি, তাই না? অন্য সময় তো ইয়া তো পুরো মিষ্টিতে থাকবো সত্য তেতা যুগ, ইয়া তো দুঃখে থাকবো দাপর কলিযুগ, কিন্তু আসল মিষ্টির অনুভব কখন হবে? যখন সঙ্গম যুগের রোল প্লে করব, দুঃখের মধ্যেও সুখের অনুভূতি। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है, तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो, তাই না? বাবা বললো না তোমাদের সারা কল্পে তোমরা বিশেষ রোল প্লে করেছো, প্রত্যেক জন্মে তোমরা কোনো ভালো মহান কাজ করেছো যেটার জন্যে সারা দুনিয়ার নজর তোমাদের উপর। তো এই সঙ্গম যুগেও তোমরা ভাগ্যবান আত্মা, সেই ভাগ্য কপালে নিয়ে এসেছো যে ভগবানের সঙ্গে আমার রোল থাকবে। वो आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितनी ऊंच कितनी सहज पढ़ाई है, তাই না? যারা বাবার অ্যাকুরেট জ্ঞানে চলে, তখন যদি সত্যিকারে অ্যাস্ট্রোলজারকে কুষ্ঠি দেখাও, সে দেখবে ঠিক টাইম মতন বলে দেবে, এই যেই টাইমে বাবার বাড়ির থেকে নিয়মে শুরু হয়েছ সেই দিন থেকে সেখানে থাকবে যে বৈরাগী হয়ে যাবে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, তাই না? লেখাই থাকে কুষ্ঠিতে, তাই না? একজন মাতাজি, হিন্দুস্তানি মাতাজি ছিল শ্যামনগরে, তো সে কেন কোর্স করতে এসছে? কেননা হাজব্যান্ড জ্ঞানে চলে এসছে, এবার তার তো ভাল লাগছে না, কৃষ্ণ ভক্ত মাতাজিটা, তো তারপরে সে কুষ্ঠি দেখাতে গেছে। এবার কুষ্ঠি যখন দেখাতে গেছে তো বলছে যে তোমার হাজব্যান্ডের তো সন্ন্যাস যোগ শুরু হয়ে গেছে, তুমি কিছু করতে পারবে না। তো তার মায়ের বাড়িতে একদম বলেছে কান্নাকাটি শুরু, এ তো সন্ন্যাস নিয়ে নেবে, তো লোটা কম্বল ধরে কোথায় চলে যাবে, একদম খুব কান্নাকাটি। তখন তার মা বলেছে চল তো যাই গিয়ে অ্যাস্ট্রোলজার কাছে আরেকবার গেছে, বলছে এটা দেখো তো যে মেয়েটাকে কি ছেড়ে দেবে। তখন অ্যাস্ট্রোলজার বলছে না সন্ন্যাসী হবে কিন্তু মেয়েটাকে ছাড়বে না।
তখন সাথে নিয়ে সন্ন্যাস করবে। তো তারপরে সে মাতাজির মা বলেছে তাহলে তো ঠিকই আছে, দুজনে বেরোবি, তো আর আমার আর কি চিন্তা আছে, দুজনেই যাবি, যেদিকে যাবি, অসুবিধার তো কিছু নেই। হ্যাঁ, তারপরে এসছে কোর্স করতে, যে হ্যাঁ সন্ন্যাস তো হতেই হবে, চলো। এবার কোর্স করেছে, ব্যাপারটা বুঝেছে, তখন পরে হেসে হেসে দিদিকে শোনাচ্ছে যে জানেন দিদি এরম এরম ব্যাপার, তাই না? তো সত্যিকারে সে ভাগ্য লেখাই থাকে যে এই সময় থেকে আমার ভগবানের সঙ্গে এই রোল শুরু হবে, তাই না? এটা আমাদের কর্মফল যে আমরা ভগবান আসলে তার মদতগার হব। कितना तुम धनवान बनते हो इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है, बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम यह पढ़कर 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इसको ही अजब अजब कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ, दोनों हाथ की ताली बजेगी ना। বাবা বলছেন এক হাতে তালি বাজে না, দুজনের সংকল্প হবে তবে কাজ হবে, তাই না? ধরুন আপনি কাউকে মনে করছেন কোনো কিছুর জন্যে, এবার সেও যদি সেই কথাই ভাবছে তবে দুজনের যোগসূত্র হবে, দুজনের দেখা হবে, কাজ হবে, তাই না? ওই না হলে হবে না। এই জন্যে তালি দু হাতে বাজবে, এদিকে বাচ্চারা ডাকছে সংকল্প করছে আর ওইদিকে ভগবান সংকল্প করছে, তো দু হাতেই তো তালি বাজবে না। তো বাবা বলছেন बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा भी बनना है, यह बुद्धि में आना चाहिए। बाबा बोलছেন 5 विकार তোমাকে পাপী আত্মা বানিয়েছে, এবার তোমাকে পুণ্য আত্মা হতে হবে, 5 विकारेर উপরে বিজয়ী হতে হবে। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ, फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। बाबा शुधु ज्ञान शोनाय ना, किन्तु ज्ञान शोनानोर समये যখন মুরলি চলে তো বাবা উপর থেকে যে বাচ্চা মনে মনে সংকল্প করে যে বাবা বলেছে এটা আমি করবই, তো বাবাও উপর থেকে তথাস্তু করে, শক্তি দেয়। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापना करने की ताकत मिलती है। वो बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होती है, परंतु वो है अल्पकाल की ताकत, यह फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है, विश्व पर राज्य करने की लब तो रहता है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं हैं तो भी कितना लब रहता है, তাই না? কলিযুগের রাজাদের অবস্থা দেখো, মানুষ কি তাদেরকে ভালোবাসে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন আমি তোমাকে এমন দুনিয়ার রাজা বানাবো যে জনম জনম ধরে তোমাদেরকে ইয়াদ করতে থাকবে মানুষ, তাই না? তো চিন্তা করো শতযুগের রাজা মহারাজা, তেতা যুগের রাজা মহারাজা, তাই না? তাদের কত কত মহাপুরুষ রূপে, কত ইতিহাস, কত রূপে, তাই না, মন্দিরে পুজো হতে থাকে। जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लब होगा। যখন আজকে 5000 বছর হয়ে গেল জন্মাষ্টমী, রামনবমী, সব কত ধুমধামে পালন করে, তাহলে ভাবো সামনে যখন রাজা থাকবে, সামনে যখন কৃষ্ণ থাকবে, রাম থাকবে, তখন ওদের প্রজার কি অবস্থা থাকবে। একদম পুরো, তাই না, ভালোবেসে মগ্ন হয়ে যাবে সেটাতে, এত ফিদা হয়ে যাবে রাজার উপর, তাই না? সেই রকম রাজপাটেই তো মজা, আর এই পিছনে গালাগাল দিতে থাকবে, তাই না? তাহলে সেই রকম রাজা হয়ে লাভটা কী হবে। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिमान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है, তাই না? একবার নিজেকে চিন্তা করো, বাবার বাড়িতে আসার আগে
সহ্য শক্তি ছিল না, একটুতে কত রিয়াকশন হতো, কত রাগ অভিমান আসতো, কত মন কষ্ট হতো, মন খারাপ হতো, তাই না? মনকে গুছাতেই পারতাম না। সব আছে জীবনে, অথচ মনের শান্তি নেই, তাই না? সব সময় মন অসন্তুষ্ট থাকতো। কিন্তু বাবার বাড়িতে আসার পরে, তাই না, বাবা ধীরে ধীরে শুধু কি করছে, মন সন্তুষ্ট করে দিচ্ছে। বাদ বাকি কি থাকলো না থাকলো, পেলাম না পেলাম পরের কথা, তাই না? फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है, फिर अपनी राजधानी में आकर अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं, তাই না? তো যে যত অচল অডল পরিস্থিতির উপরে ও অত শক্তিমান আত্মা, তাই না? দেখানো হয়েছে না মহাবীরকে, পাহাড়ের মতন পরিস্থিতিকে তুলোর মতন ধরে খুশি খুশি আকাশে উঠছে। মানে এত বড় পরিস্থিতি পাহাড়ের মতন, ওর থেকে কত গুণা বড়, কিন্তু তাতে তার কোনো মনে কষ্ট নেই, মনে দুঃখ নেই, সে একদম খুশি খুশিতে খেলা করছে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে। তো বাবা বলছেন তো শক্তিশালী আত্মা হয়ে গেলে না পরিস্থিতির কোনো প্রভাব পড়ছে না। पहले नंबर में है इन देवताओं में शक्ति, यह लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। সবাই তো মা দুর্গার কাছে, মা কালীর কাছে যায়, বলে শক্তি দে মা। তো কিসের শক্তি চায়? ফিজিক্যাল, শরীরের শক্তি বাড়িয়ে দেয় বলে, বডি বিল্ডার বানিয়ে দেয় বলে, কি শক্তি চায়? মনের শক্তি চায়, তাই না? দুর্গতি নাশ করার শক্তি চায়, বিঘ্ন বিনাশ করার শক্তি চায়, তাই না? মানে পরিস্থিতির উপরে কিভাবে বিজয়ী হব তার শক্তি দেয়, তাই না? তো সেটাই তো করছে বাবা এসে, তাই না? এত শক্তি দিচ্ছে যে পরিস্থিতির কোনো প্রভাব পড়বে না। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है, जैसे तुम्हारी आत्मा में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वो पार्ट 5000 बरस के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, তাই না? সত্যযুগে বাচ্চাদেরকে পৌঁছে দিল, তারপরে মা বাবার আর কি কাজ? বাচ্চা চাকরি করে নিল, বিয়ে শাদী সংসার শুরু করে নিল, এবার মা বাবা কি করবে? বলবে ঠিক আছে তোমরা তোমার মতন থাকো, তাই না? তো বাবা তারপরে রিটায়ার লাইফ, তারপরে আবার সমাধিতে চলে যাবে, আবার জাগবে কখন? আবার যখন পার্বতীগুলো পুজো শুরু করবে, তাই না? আবার ভক্তি করা শুরু করবে, চোখ খুলতে বলবে, তখন আবার শিব বাবা চোখ খুলবে। तो जब फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम दुखी होते हो, তারপরে যখন আমরাই জাগাবো যে চোখ খোলো, দেখো, দর্শন দাও, তখন আবার স্টেজের উপরে আসবো। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्मा है, उनमें कितनी समझ रहती है, बाप आकर कितनी समझ देते हैं, फिर वहाँ सतयुग में यह सब भूल जाते हो। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं। সত্যযুগে গেলে কে শিব বাবা, কে কি, কিছু আর মনে থাকবে না, সব ভুলে যাও। वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो, यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसी को समझाने में खुशी होती है ना, तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है, তাই না? সত্যিকারে যমদূত বলে কিছু নেই, সত্যিকারে নেই, কিন্তু লোকেরা নিজেরই কর্মফল তাদেরকে সাক্ষাৎকার করায়। কারোর রথ আসছে সাক্ষাৎকার হয়, কারোর যমদূতেরা পিটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাক্ষাৎকার হয়, কাদেরকে ভালু এসে নিয়ে যাচ্ছে সাক্ষাৎকার হয়। মানে যার যেরকম কর্ম থাকবে সেই অনুযায়ী ধর্মরাজ মানে ভগবানই তাকে সাক্ষাৎকার कराए। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ, फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मार कोनो मृत्यु হয় না, आत्मा के काल खाए ना। आत्मा को फीलिंग आती है, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है,
তাই না? যখন মৃত্যু হবে শুধু ওইটাই শেষ পানিশমেন্ট না, তারপরে যখন মায়ের গর্ভে যাবে সেখানে আবার পানিশমেন্ট শুরু হলো, তাই না? तो अंदर सजा भोगती है, इसीलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना, यह बेकायदे काम किया है, তাই না? তো গর্ভ জেল কেন সাক্ষাৎকার হয়? কেন না আগেকার অ্যাস্ট্রোলজারগুলো বলতো যে মায়ের গর্ভে বাচ্চা নিজের যেমন যেমন কর্মের সাক্ষাৎকার করে, যদি পাপ করেছে, ভালো করেছে, চোখ দিয়ে করেছে, কান দিয়ে করেছে, মুখ দিয়ে করেছে, হাত পা দিয়ে করেছে, যেমন সাক্ষাৎকার করবে সেই রকম গর্ভে তার শরীর তৈরি হবে। কেউ চোখে অন্ধ হবে, কেউ কানে শুনবে না, কার হাত পা ঠিক থাকবে না, কার ব্রেন খারাপ থাকবে, তাই না? কেউ সুস্থ থাকবে, সব শরীরটা তার পাপকর্ম বা পুণ্যকর্ম আধারে তৈরি হয়। তারপরে আবার জন্ম নেবার পরে রিলেশনের আধারে কর্মফলগুলো শুরু হয়। তো শরীরের আধারের সাক্ষাৎকার, যে শরীরকে কিভাবে ইউজ করেছি, আর সেই আধারে তার শরীর তৈরি হয়, তাই না? এই জন্যে বাচ্চা জন্মানোর পরে, তাই না, জ্যোতিষেরা কী করতো, আগে তো রাজা মহারাজা শেঠ জমিদারগুলো, তাই না, কেউ যদি মা মানে জন্ম নিচ্ছে কোনো বাচ্চা, তো আগে থেকে বসিয়ে রাখতো যে অ্যাকুরেট যখন জন্মালো সেই মুহূর্তে তারা কুষ্টি বানাবে, তাই না? তো বলতো কর্মের লেখাজোখা পারফেক্ট বেরোতো, তাই না? আজকালে মানেও না, করেও না, তাই না? কিন্তু অঙ্কের মধ্যে তো সেটা তো অঙ্কই আছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন साक्षात्कार तो कराएंगे ना, यह बेकायदा काम किया है, इनको दुख दिया है। वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर पापात्मा बन जाते हैं, তাই না? হাতের লেখাগুলো, তাই না, কপালের লেখাগুলো, পায়ের তলায় লেখাগুলো কখন তৈরি হয়? সব মায়ের গর্ভে তৈরি হয়, তাই না? বেরোনোর পরে সেই রকম দেখে বলবে জ্যোতিষী এরম এরম কাজ করেছে, এই দশা খারাপ আছে, এই দশা ভালো আছে, তাই না? सभी पाप भस्म कैसे होंगे, सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप करते हैं। बाबा बोलছেন 63 জন্মের পাপের বোঝা কি করে বিনা ভোগান্তিতে নামবে। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে আর কৃষ্ণপুরীর ইয়াদে स्वदर्शन चक्र যত ফিরান। बाप कहते भी हैं मीठे मीठे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों। আছে এই লিস্টে? বাবা তো বলছে মিঠে মিঠে সুদর্শন চক্রধারী বচ্চো প্রতি বাবা বলছে, তো আমরা সুদর্শন চক্রধারী আছি তো। तुम 84 का यह स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। তো কৃষ্ণের হাতে বিষ্ণুর হাতে কি দেখানো হয়? সুদর্শন চক্র, তাই না? আর কোনো অস্ত্র দরকার নেই, সুদর্শন চক্র আছে তো সব অস্ত্র সব শক্তি সব চলে আসবে। चक्र को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते तो हैं परंतु फिर रोज रोज नए आते हैं, तो उन्हों को रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, তাই না? তো মাঝে মাঝে বাবা সুদর্শন চক্রের কথা মনে করিয়ে দেয় যাতে বাচ্চাগুলো ভুলে না যায় আর নতুন বাচ্চাগুলো শুনে নিতে পারে। 84 का चक्र लगाया, अब फिर वापिस जाना है, ऐसे चक्र फिराते रहते हो। बाप जानते हैं बच्चे बहुत भूल जाते हैं, चक्र फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी यह स्वदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी, तुमको ऐसा बनना है। तो लास्टेर समये अंत समये যদি সুদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে যে আমি সত্যযুগে যাচ্ছি, কৃষ্ণপুরীতে যাচ্ছি, আমি দেবী দেবতা হব, তাহলে এর থেকে ভালো তো আর কিছুই নেই। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा दे नहीं सकते, स्वदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं, তাই না? গুরুরা কি জানে সুদর্শন চক্র দিয়ে কৃষ্ণ মাথা কাটলো? তারা জানে কিসের মাথা কাটলো? দেহ অভিমানের মাথা কাটলো,
তাই না? দেবী দেবতার স্থিতির স্মৃতি দেবালো, সেটা তো গুরুরা জানেই না, তারা যে সুদর্শন চক্র করলোটা কি, তাই না? বাবা বলছেন আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি সুদর্শন চক্র ফিরালে কোন অসুরের গলা কাটবে, কোন পাপ কাটবে। वो तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा पर, তাই না? গুরু বলবে গঙ্গাতে স্নান করো, তোমার পাপ কাটবে। শিব বাবা বলছে আমার মাথার গঙ্গাতে স্নান করো, তাই না? ज्ञान गंगाते स्नान करो तो तुम्हारे पाप काटो। कितने स्नान करते हैं, बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है, घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वो सब यात्राएं छुड़ा देती हैं, তাই না? সব গঙ্গা গয়া আছে না, তো সেখানে গিয়ে সব কী সব করতে যায়, পিণ্ডদান করতে যায়, কী সব করতে যায়। তো ব্রাহ্মণরা একদম সরাসরি লুট করে ওখানে। এত টাকা না হলে তোমার বাবার এই অমুক দোষ লেগেছে, ও পাপ কাটবে না, এত টাকা দিতে হবে তবে পাপ কাটবে, তবে সে পুজো হবে, তাই না? তো এইগুলো কি ভগবান বলেছে? তাই না? সব নিজে নিজে তৈরি করেছে, লুট করছে। यह यात्रा वो सब यात्राएं छुड़ा देती हैं। यह यात्रा कितनी सहज है, चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, তাই না? গান আছে, চারিদিকে ঘুরে বেড়ালাম ভগবান তোমাকে খুঁজে খুঁজে, তবুও তোমার থেকে দূরেই থাকলাম, তোমাকে আর কাছেই পেলাম না। बेहद के बाप से दूर रहे, यह तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो, बहुत फेरे लगाते रहे, अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो, তাই না? ব্রাহ্মণ যা যা বলতো সব ফেরা লাগাতাম, তাই না? তাকি ভগবান একটু কৃপা দৃষ্টি রাখুক, তাই না? फेरे लगाते कोई नज़दीक नहीं आए हो और ही दूर होते गए, তাই না? আর ওই সব উল্টো পাল্টা মানুষের মতে চলে। বাবা বলছেন তুমি আর আমার কাছে এলে না, তুমি তো আরও दूरे दूरे चले गए। अभी ड्रामा प्लेन अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना है, पवित्र बनना है। बाबा বলছেন এখন সব সোজা মত দিতে আমি এসেছি, এবার আমার মতে চল। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना है, কি বলছে বাবা? দুনিয়া को देखते हुए नहीं देखना है। হ্যাঁ, তো আজকে কি করবেন? চোখটা বন্ধ করে থাকবেন না কি করবেন, তাই না? বাবা বলছেন যে যা করছে খুশি তাকে করতে দাও, তাই না? কাউকে দেখতে হবে না। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है, তাই না? বাবা বলছেন এই দুনিয়া তোমার না, তুমি কিছু বলবে আর লোকে শুনে নেবে, এটা হবে না। তুমি তো দেব আত্মা কুলের, আর এরা তো সব আসুরি আত্মার কুলের, ওরা তোমার মতন চলবে না, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা তো রাজা বাচ্চা, এখন চুপচাপ বসে থাকো, নিজের শক্তি সঞ্চয় করো, নিজেকে তৈরি করো, যখন তোমার রাজপাট আসবে তখন তুমি বলবে, তখন তোমার কথায় প্রজা চলবে, তাই না? এখন কেউ পাত্তাও দেবে না, আর তোমারও শক্তি অপচয় করা দরকার নেই। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने, बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है, उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला, তাই না? বাবা অনেকবার মুরলিগুলোতে বলেছে যে এখানে পড়াশোনা করবে না, वो स्वर्ग में जाकर भरी ढोएंगे, মানে স্বর্গে গিয়ে কাজ করতে হবে, তাই না? তো সেদিন ভিডিও পাঠিয়েছিলাম, দেখেছিলেন তো সবাই। হ্যাঁ, তো সেখানেও অনেক কিছু কাজবাজ থাকবে, যদিও বা কাজবাজগুলো হেভি হেভি কাজ থাকবে না, কিন্তু থাকবে তো বটেই, তাই না? তো প্রজার কাজ, দাস দাসীর কাজ সব আলাদা আলাদা থাকবে, তো রাজার কাজ আলাদা থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে রাজা রাজ পরিবার তো খুব সুখে থাকবে, প্রজারাও সুখে থাকবে, ঝামেলা কোথাও থাকবে না, কিন্তু কাজ তো করতে হবে, তাই না? রাজা আছে, প্রজা আছে, দাস দাসী আছে, এ ভান তো থাকবে না। তো বাবা বলছেন তো চেষ্টা করা উচিত না যে রাজমহলে থাকবো, রাজ পরিবারে থাকবো, রাজা মহারাজা হব। वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है,
बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, यही समझना बस है। तो बाबा के याद करबो, स्वदर्शन चक्र फिराबो। बाबा बोलছেন पाप केटे जाए। आगे चल तुमको तिक तिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आते हो, यह तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह बात नहीं आती। यहाँ तुम आते हो, बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नई दुनिया स्वर्ग का बरसा लेने। बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो। শিব বাবা বলছেন একবার নিজেকে দেখো যে শিব বাবা আমাদেরকে হীরে তুল্য বানাচ্ছে, হীরের মতন বানাতে চাইছে, তাই না? তোমার ভাগ্য সব আত্মাদের ভাগ্য থেকে হীরের মতন চমকাবে, সেই রকম बाबा চাইছে। यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर द्वारा, यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव है। शरीर के नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी मिल्कियत है, তাই না? শিব বাবা বলছেন ব্রহ্মা বাবার শরীর, আমার তো শরীর না। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिससे पाठ बजाती है, यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। यह फिर है परमात्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचे ते ऊंच है। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब हैं रचना पाठ बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती हैं थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तब सब दानों का चक्र फिरता है ना। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती, তাই না? সত্যযুগে বাবা বলে না সেখানে রোজ উৎসব হবে, একদিন দুদিন না, তাই না? এই 12 মাসে 13 পার্বণ সেটা হবে না, সেখানে তো রোজ দিন উৎসব হবে, তাই না? রোজ দিন আনন্দ হবে, রোজ দিন বিকেলে রাস হবে, তাই না? সেখানে রোজ দিন খাওয়া দাওয়া মিলন, তাই না? আর আজকালে তো একদম উল্টো, তাই না? কোথায় আগেও জয়েন্ট ফ্যামিলি হতো না, তো কত আনন্দ করতো, বিকেলে বসে গল্প করতো, আনন্দ করতো। তো এখন সব কী হয়ে যাচ্ছে, সব ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে একলা একলা থাকে, দিয়ে ডিপ্রেশনে থাকে, তাই না? মন খারাপ করে বসে থাকে। কিন্তু সত্যযুগে তো পশু পাখি সব মিলে একসঙ্গে আনন্দ করবে। बाप ने समझाया है, हे आत्माएं माँ में कम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है, विनाश सामने खड़ा है, তাই না? যদি তুমি বলবে যে আমি বাবার মতে চলবো না, আমার সত্যযুগে যাবার দরকার নেই, তাই না, আমি এখানে ভালো আছি, তো বাবা বলছেন চিন্তা করো না। যে বাচ্চা কথা শুনে না, বাইরে রাত হয়ে যাচ্ছে, তো মা বাবা কি করে, বাচ্চাকে বাইরে ছেড়ে দেয়? কান ধরে টেনে টেনে ঘরে নিয়ে চলবে, থাপ্পড় দিয়ে দিয়ে, তাই না? তো যেতে তো তোমাকে হবে রে ভাই, এখানে আর থাকার মতন তো অবস্থা নেই, তাই না? এবার তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে যাবে, খুশি খুশিতে জামা প্যান্ট পরে চলে যাবে, তো ঠিক আছে, মা বাবা খুশি, তাই না? আর যদি বেশি জিদ্দি করবে তো বাবা আবার কি করবে, বলবে আমার ধর্মরাজ রূপ দেখো এবার তাহলে, কেননা নেব তো আমি निश्चय। तुमको घर जरूर लौटना है, बिना सामने खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से छूट जाएंगे, তাই না? এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সজাগুলো বলা আছে গরুড় পুরাণে, এই জন্যে গরুড় পুরাণ পড়তে দেয় না, তাই না? সেইগুলো লুকিয়ে রেখে দেয়, মানে সেগুলো পড়তে দিত না ঋষিমুনিরা, গুরুরা যেরকম আগে গুরুকুল আশ্রম হতো না, তো সেখানে সব শাস্ত্র পুরাণ পড়াবে, গরুড় পুরাণ পড়াতো না,
তো যে একদম বানপ্রস্থে আসতো রাজারা, তখন তাদের জন্য পড়াতো, কিন্তু রাজকুমারদের, শিষ্যদের সেগুলো পড়ানো হতো না, তাই না? সেটা 60 বছরের বাদে গরুড় পুরাণ পড়াতো, তাই না? তো সিস্টেম ছিল, কেন ছিল? কেননা সেই পানিশমেন্টগুলো শুনলেই মানুষ আধমরা হয়ে যায়, তাই না? এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পানিশমেন্ট লেখা থাকতো। তো বাবা বলছেন ওইভাবে পানিশমেন্ট খেয়ে চুক্তি করবে, নাকি নিজের থেকে নিজে চুক্তি করে নেবে? মর্তবা বি আচ্ছা পাইঙ্গে, তাই না? নিজের থেকে নিজে যদি ঠিক হয়ে যাব, তাহলে পজিশনটাও ভালো হবে। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर विश्व को चेंज कर पुराने विश्व को नया बना देते हैं। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी है। चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे, তাই না? যত বাবার ইয়াদে থাকবো অত পবিত্র হয়ে যাব, আর যত পবিত্র হয়ে যাব অত উঁচু পদের অধিকারী হব। কেননা পবিত্রতারও তাজ থাকে না? তো যে ধরো উঁচু পদে আছে দেবী দেবতা, তার বেশি বড় পবিত্রতার তাজ চাই, তাই না? যার পবিত্রতার তাজ ছোট, সে ছোট পদেই যাবে। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्र पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो आज के कौन কাজ দিল বাবা? বাবার ইয়াদে থাকবো আর স্বদর্শন চক্র ফিরাতে থাকবো, স্বদর্শন চক্রধারী হব আজকে। दूसरा, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल। बाप की श्रीमत पर चल। पूरा बरसा लेना है, पूरा बरसा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। তো বাবা বলছেন এখানে বাবার সীমতে চলে নিজের বর্ষা নিজে নিতে হবে পুরো ভালোভাবে। वरदान, सर्व वरदानों को समय पर, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर, कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले, फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव, फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा, बाप दादा द्वारा समय प्रति समय
बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं, जो भी वरदान मिले हैं, उन्हें समय पर कार्य में लगाओ, उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो, सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला, कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से, वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को, इसके लिए वरदान को बार बार, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। তো বাবা বলছেন বরদান শুনলাম, প্রত্যেক দিন মুরলিতে খুব সুন্দর কথাগুলো বোঝায় বাবা বরদানে। বরদান শুনলাম আর শুধু শুনেই বাবা খুব ভালো বলেছে, খুব ভালো বলেছে, খুশি হয়ে যাব না। বাবা বলছে সেটা কাজে লাগাতে হবে, সেটা হোমওয়ার্ক, তাই না? আর কিভাবে কাজে লাগাবো? বাবা বলছেন সেই বরদানকে ফলের গাছ বানাতে হলে তোমাকে বারবার স্মৃতির জল দিতে হবে। মানে কি বলেছে বাবা আজকে বরদান? বারবার স্মৃতির জল দিতে হবে। আর কি দিতে হবে? ধূপ দিতে হবে, রোদ, রোদ দিতে হবে। তো রোদ চাই আর জল চাই গাছকে। তো বাবা বলছেন কিসের রোদ দেব? সেই বরদানের স্বরূপে স্থিত হব। মানে শিব বাবার লাইট আসবে, যত বরদানের স্বরূপে স্থিত হব তো বাবার লাইট মাইট আসবে, তো সেটা রোদ দেওয়া হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন তাহলে বরদানের গাছ থেকে ফল পাবে। তো মনে থাকলো রোজ দিন বাবার বরদান শুনবো আর সেই বরদানকে মাঝে মাঝে স্মৃতিতে আনবো যে কি বলেছে আজকে বাবা, বিশেষ করে ঘন্টায় 1 সেকেন্ড, যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে কি বলেছে বাবা, 1 সেকেন্ডের কাজ, আর সেই স্বরূপে স্থিত হয়ে যাবে। আচ্ছা বাবা এটা বলেছে, তাহলে এই স্বরূপে স্থিত হয়ে বাবার থেকে লাইট মাইট নিন, তাহলে এবার সে বরদান আপনার পার্মানেন্ট হয়ে গেল, আপনাকে পার্মানেন্ট শক্তি দিতে থাকবে, তাই না? স্লোগান विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ, बांटो और बढ़ाओ। तो आज के बाबा एकटा काज दिल, की विशेषता आछे आमार मध्य खोजो, ताई ना?
আর সেই বিশেষতাগুলো বাবা বলছেন বাড়াতে হবে। কিভাবে বাড়াবো? যত বিলি করব। যেরকম প্রকৃতির নিয়ম না, যে গাছের থেকে যত ফল নেবে আরও ফল হবে, যত ফুল তুলবে আরও ফুল হবে, তাই না? যত শাক পাতা নেবে আরও শাক পাতা হবে, তাই না? নদীর থেকে যত জল নেবে আরও ভালো, তাই না? সমুদ্র থেকে যত জল খরচ করবে আরও সমুদ্র বাড়বে। তো প্রকৃতির এটা নিয়ম, ভগবানের এটা নিয়ম যে যা তুমি বিলি করবে সে তোমার আরও বাড়বে, আরও সুখ দেবে তোমাকে। তো বাবা বলছেন যত বিশেষতা আছে, স্পেশাল গুণ কোয়ালিটি আছে, খোঁজো, বের করো, আর তাকে নিজের সেবা অন্যের সেবাতে খুব বিলি করো, খুব কাজে লাগাও। তাহলে সে বিশেষতা বেড়ে বেড়ে, তাই না, পাহাড়ের মতন সুখ দেবে তোমার, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।